Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wir sind Niederlande Gruppe. Wir möchten über Niederlande präsentieren. Ich bin Charlie Octavia Indrani, absen 44. Ich bin Alifar Nisrina Ilham, absen 4. Halo, ich bin Agnia Aulianisi Ikhwan, absen 2. Ich bin Alifa Nurul Kamila, absen 5. Ich bin Ananda Aulia Ramdiani, absen 8. Ich bin Siti Nurfadilah, absen 46. Die sind die Gebäude deren Touristenattraktionen wir besprechen werden. Pertama akan dijelaskan oleh Siti Nurfadilah. Das ist Kinderdijk. Kinderdijk ist der Name eines Dorfes, in dem die größte und älteste Windmühle der Niederlande steht. Das Dorf Kinderdijk liegt in der Stadt Nieuw-Lekeland, nur 15 Kilometer von Rotterdam entfernt, einer der größten Hafenstädte Westeuropas. Das Hotel liegt in der Provinz Zuid-Holland, genau in Ablaservaart, wo sich die Flüsse Leek und Nord treffen. Zum Dorf Kinderdijk zu gelangen, können Sie ein Fahrrad oder ein Taxi zu Ihrem Zielort bieten. Ein Fahrrad für 7 Euro und ein Taxi für 15 Euro zu mieten. Sie können mit Familie oder Freunden in den Urlaub kommen. Eintrittskarte zum Standort von 6 Euro bis 17 Euro. Wenn Sie mit einem kleinen Boot den Kanal herumfahren möchten, Sie können 11 Euro bezahlen. Es gibt ein Hotel in der Nähe von Kinderdijk, nämlich das Fletcher Hotel de Witte Broekes. Die Spezialität ist Pannenkuchen und holländisches Bier. Die Souvenirs sind Mini-Windmühle und Klompen. Dort können Sie Niederländisch oder Englisch sprechen. Saya akan menjelaskan kembali secara detail tentang Kinderdijk. Jadi, apa itu Kinderdijk? Kinderdijk adalah nama sebuah desa tempat berdirinya bangunan kincir angin terbesar dan tertua di Belanda. Desa Kinderdijk terletak di kota Nieuw-Lekeland yang hanya berjarak 15 km dari Rotterdam, salah satu kota pelabuhan terbesar di Eropa Barat yang berada di Provinsi Holland Selatan, tepatnya di Ablaservaart yang menjadi titik temu sungai Leek dan Nord. Untuk menuju ke Kinderdijk, kalian bisa menyewa sepeda atau kalian bisa naik taksi. Nah, untuk menyewa sepeda, kalian harus mengeluarkan uang sebesar 7 euro. Dengan seharga 7 euro ini, kalian dapat menggunakan sepedanya selama seharian. Dan untuk naik taksi, kalian harus mengeluarkan uang sebesar 15 euro. Kalian bisa datang berlibur bersama keluarga ataupun teman kalian ke desa Kinderdijk ini. Tiket masuk ke Kinderdijk itu sekitar 6 hingga 15 euro. Tapi bila kalian ingin naik kapal kecil untuk keliling Kinderdijk, kalian bisa membayarnya dengan biaya tambahan seharga 11 euro. Desa Kinderdijk ini buka pada pukul 9 pagi dan tutup pada pukul 5 sore. Ada salah satu penginapan yang dekat dengan desa Kinderdijk dan juga harganya terjangkau pastinya, yaitu Fletcher Hotel de Witte Broekes. Untuk makanan dan minuman khas dari tempat ini yaitu pannenkoeken dan bir Belanda. Pannenkoeken itu seperti dadar gulung jika di Indonesia. Dan untuk souvenirnya tersendiri, kalian di sana akan menemukan banyak sekali kincir angin mini dan bakpia. Nah, orang-orang di sana itu biasanya menggunakan bahasa Belanda ataupun bahasa Inggris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnia. Das Rijksmuseum wurde am 9. November 1798 in Den Haag gegründet und zog 1808 nach Amsterdam, wo es zunächst im Königspalast und dann im Treppenhaus untergebracht war. Das heutige Hauptgebäude wurde von Pierre Cuypers entworfen und erstmals 1885 eröffnet. Der Eintritt kostet 15 Euro. In der Nähe gibt es eine Unterkunft namens Polizei Amsterdam. Als Transportmittel kann man Bus oder U-Bahn zum Preis von 7 Euro nutzen. Es gibt ein spezielles Essen, das ist Appeltaart.
kunnen wir auch Kühlschrankmagnet Handwerk bekommen. Wir können unsere Familie und Partner hierher zum Urlaub einladen. Die hier verwendeten Sprachen sind Niederländisch und Englisch. Saya akan menjelaskan secara detail tentang Rijksmuseum. Rijksmuseum didirikan pada tanggal 19 November 1798 di Den Haag dan pada tahun 1808 pindah ke Amsterdam, di mana pertama kali ditempatkan di Istana Kerajaan dan kemudian dipindahkan di Trippenhuis. Untuk tiket masuk ke Rijksmuseum adalah 15 euro. Rijksmuseum itu buka pada pukul 9 pagi dan tutup pada pukul 5 sore. Ada penginapan di dekatnya yang harganya juga terjangkau, yaitu Pulitzer Amsterdam, yang bisa kalian jadikan sebagai tempat singgah atau tempat menginap kalian selama berada di sini. Sebagai sarana transportasi, kalian dapat menggunakan bus ataupun kereta. Untuk bisa naik bus ataupun kereta, kalian tuh harus punya kartu transportasi, di mana kalian harus mengisi kartu transportasi tersebut seharga 7,5 euro. Dengan seharga 7,5 euro ini, kalian bisa melakukan perjalanan sebanyak 3 kali. Untuk makanan khasnya yaitu apple tart. Apple tart itu seperti pie apple kalau di Indonesia. Nah, kalian juga bisa mendapatkan kerajinan magnet kulkas dengan bentuk Rijksmuseum yang bisa kalian jadikan sebagai souvenir atau oleh-oleh dari tempat ini. Kalian dapat berlibur bersama keluarga dan pasangan kalian ke sini. Dan biasanya orang-orang di sana tuh menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Belanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Das ist Vondelpark. Es liegt in Amsterdam, Niederlande. Der Vondelpark ist der berühmteste Park in Niederlande. Das Ticket ist frei. Wir können in Park Plaza Vondelpark Hotel übernachten. Wir fahren mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen. Die Spezialität ist Stroopwafels und Koffieverkehr. Das Souvenir ist holländischer Käse. Wir können mit Freunden oder Familie gehen. Die verwendeten Sprachen sind Niederländisch und Englisch. Taman Vondelpark merupakan sebuah taman kuno yang terletak di bagian selatan kota Amsterdam. Taman ini merupakan salah satu taman terbaik yang sering dikunjungi pada saat musim panas. Kita bisa menginap di Hotel Park Plaza Vondelpark, yaitu hotel bintang 4 yang paling terkenal dan terdekat dari lokasi taman tersebut. Untuk bisa ke sana, biasanya orang-orang berjalan kaki sambil menikmati pemandangan sekitar atau bersepeda. Kalian bisa ke Vondelpark bebas kapan aja karena tiketnya gratis. Fasilitas dari taman tersebut juga sudah cukup lengkap, mulai dari toilet, restoran, sampai dengan playground untuk anak-anak semuanya sudah tersedia dan bisa dinikmati di taman ini. Di taman ini, pengunjung dapat melakukan aktivitas bersama keluarga atau teman untuk sekadar bersantai, piknik, ataupun bersepeda. Pada bulan Juni sampai Agustus, kita juga bisa menyaksikan berbagai pertunjukan di Vondelpark Open Theater atau Open Look Theater saat festival, seperti pertunjukan musikal, kabaret, dance, ataupun konser musik. Bagi pengunjung yang menyukai barang seni, di taman ini juga terdapat beberapa karya seni buatan seniman ternama Pablo Picasso. Dan untuk alternatif lain mengenai kendaraan, kalau tempat tinggal atau hotel kalian jauh dari lokasi taman, kalian bisa menggunakan tram line 5 atau 1. Tram itu kayak kereta yang punya rel khusus di dalam kota, kayak yang di tengah-tengah jalan gitu pokoknya. Atau bisa juga pakai bus line 197. Untuk makanan dan minuman khasnya ada stroopwafels dan koffieverkehr. Jadi stroopwafels itu seperti waffle tipis khas dari Belanda dan koffieverkehr itu seperti kopi susu tetapi khas dari Belanda. Di sekitar Vondelpark juga terdapat banyak orang yang menjual keju khas dari Belanda yang bisa kalian beli untuk kalian jadikan sebagai oleh-oleh
dari tempat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifa Nisrina. Das ist Keukenhof. Keukenhof ist der größte Tupelgarten der Welt. Es liegt in Liese, Niederlande. Normalerweise sind die verwendeten Sprachen Niederländisch und Englisch. Der Ticketpreis ist 17 Euro. Wir können im Volkswagen Hotel übernachten. Wir können mit dem Fahrrad oder Taxi dorthin fahren. Für ein Fahrrad kostet es 7 Euro und für ein Taxi kostet es 17 Euro. Wir können mit einem Partner zum Keukenhof gehen. Die Spezialität von Liese ist Dutch Beef Stick und Dutch Beer. Das Souvenir dort ist Kühlschrankmagnet Handwerk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit info-info tentang Keukenhof nih. Keukenhof sendiri memiliki arti kebun dapur dalam bahasa Indonesia. Wisata tulip terbesar ini lebih tepatnya terletak di Holland Selatan, yaitu antara kota Hillegom dan Liese, serta di selatan Haarlem dan barat daya Amsterdam. Keukenhof mudah dijangkau loh meskipun kita tidak membawa kendaraan pribadi. Salah satu opsi alternatifnya kita bisa menaiki bus dari stasiun bus Haarlem atau stasiun bus Leiden. Kita tidak bisa sembarangan waktu untuk mengunjungi Keukenhof karena Keukenhof hanya buka kurang lebih selama 8 minggu di pertengahan Maret hingga pertengahan Mei, yaitu pada saat bunga-bunga di Keukenhof sedang mekar. Lebih dari bulan-bulan tersebut, Keukenhof Garden akan tutup. Nah, di Keukenhof, selain bunga tulip, kita bisa melihat bunga-bunga cantik lainnya, seperti bunga mawar, lili, hyacinth, orchid, daffodil, Dutch crocus, iris, snowdrop, dan masih banyak bunga lainnya. Selain itu juga, kita bisa menemukan hal menarik lain, karena di sana terdapat pavilion serta bot yang bisa digunakan untuk berkeliling melalui aliran sungai. Satu fun fact lagi nih, awalnya bunga tulip itu bukan berasal dari Belanda loh. Awalnya bunga tulip dibawa dari Turki, yang saat itu ditanam di Leiden Botanical Gardens. Nah, sejak kedatangan tulip pada tahun 1634 sampai 1637, itu menjadi era tulipomania di Belanda loh, karena masyarakat sangat menyukai bunga tulip dan sampai harga tulip itu menjadi sangat mahal sehingga bisa ditukarkan dengan benda-benda berharga yang memiliki nilai tinggi. Saya akan menjelaskan kembali mengenai Keukenhof. Jadi, Keukenhof adalah taman tulip terbesar di dunia yang terletak di Liese, Belanda. Untuk harga tiketnya yaitu 17 euro. Kalian bisa menginap di Van der Valk Hotel, di mana letak hotelnya sangat dekat dengan Keukenhof dan juga harganya sangat terjangkau. Sebagai sarana transportasi, kalian bisa menggunakan sepeda ataupun kalian bisa naik taksi dari tempat penginapan menuju ke Keukenhof. Untuk harga menyewa sepedanya, kalian harus mengeluarkan uang sebesar 7 euro. Dengan harga segitu, kalian sudah bisa menggunakan sepedanya selama seharian. Dan untuk naik taksinya, kalian harus mengeluarkan uang sebesar 15 euro. Kalian bisa pergi berlibur ke Keukenhof dengan pasangan kalian. Makanan khas dari Keukenhof sendiri atau dari daerah sini sendiri itu ada Dutch Beef Stick, ada Dutch Rinderstick, dan Dutch Beer. Untuk souvenir yang ada di sana, kalian bisa mendapatkan kerajinan magnet kulkas gitu. Nah, untuk bahasa yang digunakan itu biasanya menggunakan bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifa Nurul. Das ist Efteling. Efteling ist der größte Spielplatz der Niederlande und der älteste der Welt. Efteling befindet sich in der Stadt Kaatsheuvel, Niederlande. Die Fahrkarte ist 32 Euro bis 62 Euro. Rund Efteling befindet sich das Efteling Hotel. Von Efteling Hotel zum Efteling Park können wir zu Fuß gehen oder ein Taxi nehmen. Taxis für 15 Euro zu vermieten. Die Spezialität ist Stamford und Geneva. Das Souvenir ist Puppe. Wir können mit Freunden gehen. Die verwendeten Sprachen sind Niederländisch und Englisch.
Efteling ini merupakan taman hiburan bertema fantasi, atau kalau di Indonesia itu mirip seperti Dufan. Wahana pada Efteling ini mencerminkan unsur-unsur dari mitos dan legenda kuno, dongeng, fabel, dan cerita rakyat. Beberapa wahana diantaranya yaitu The People of Love, Dreamflight, Villa Volta, The House of the Five Senses, Ravelin, dan lain sebagainya. Tempat ini bisa dikunjungi dari kalangan anak, remaja, hingga dewasa. Saya akan menjelaskan kembali mengenai Efteling. Efteling adalah taman bermain terbesar di Belanda dan tertua di dunia. Efteling terletak di kota Kaatsheuvel, Belanda. Untuk harga tiket masuknya sekitar 32 euro hingga 62 euro. Nah, kalian bisa menginap di Hotel Efteling di mana letaknya sangat dekat dengan taman bermain Efteling. Dari Efteling Hotel ke Efteling Park kalian bisa jalan ataupun kalian bisa naik taksi. Untuk naik taksi kalian harus mengeluarkan uang sebesar 15 euro. Untuk makanan dan minuman khas dari tempat ini yaitu stampot dan juga Jennifer. Jadi stampot itu merupakan kentang dengan campuran sayur dan daging, sedangkan Jennifer itu adalah minuman alkohol khas dari Belanda. Untuk souvenirnya sendiri kalian bisa membeli boneka khas dari taman bermain Eftelingnya. Nah, kalian bisa berlibur atau bisa pergi ke taman bermain Efteling ini dengan teman-teman kalian. Biasanya orang-orang di sana tuh menggunakan bahasa Belanda maupun bahasa Inggris. Das war alles von uns. Dankeschön, auf Wiedersehen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.